आपको मीट में बल मिलाने भी नहीं देता है, इससे स्टार्ट करता है। मेरा फोन चोरी हो जाएगा। हेलो एवरीवन, हम लोग निकला है आज थोड़ा मेडिकल एक फ्रेंड के साथ मिलने के लिए। बाहर बहुत दूर है। मेरा कैमरा थोड़ा ऐसा है कि अच्छा से दिखता नहीं है। বাইরেটা কত ঠান্ডা, কুয়াশা একদম পুরা। এখন বাজে হচ্ছে 4:50, বিকেল 4:50। তার মধ্যে যে আকাশটা এত কুয়াশা আর ঠান্ডা, বৃষ্টির মতন একদম কুয়াশা পড়ছে মাথায়। খেলা মাছ আমাদের সামনে থেকে এটা এরকম লাগে আর সাইড থেকে পুরো লম্বা। 7 फ्लोर से है ये। इधर लाइटिंग तो अभी भी है। नेहा और मैं जा रही है। हम लोग अभी मेडिकल का वो 2nd नंबर गेट अच्छा से नहीं दिख रहा है। ये जिसको नहीं पता है, मेरा वीडियो देखने से पता चले जाएगा। अरे मेरा काम है, पहले उधर से चलो ना। पहले because Momo is long. अभी फ्रंट करिए ना। एक लड़का और एक लड़की जा रहा है। Hello guys, welcome back to our channel. Please do like, subscribe and share to our channel. Our name मामुनी दीका। आज हम लोग मेडिकल आए हैं इनके काम से, ठीक है। मैं भी ब्लॉगिंग ट्राई कर रही हूँ। तो हम लोग 2nd नंबर गेट से घुसा है इधर मेडिकल। ये तो बहुत बड़ा है, ये पीछे से है, इसका पीछे का नज़ारा है बहुत बड़ा। अंदर में जाएंगे तो और बहुत बड़ा दिखेगा आप लोगों को। হ্যালো, আমরা চলে আসলাম মেডিকেলে 2nd নাম্বার গেটে। এখানে একটু আমার কাজ আছে, তো কাজটা সেরে তারপরে দুজনে মোমো খেতে যাবো। ও মোমো খাবে বলে মোমো নিয়ে আবদার। এই এত ঠান্ডা। এখন বাজে কয়টা? এখন বাজে 1টা দুপুর। আর এখানে ভাই কুয়াশার নামে বৃষ্টি পড়ছে। দেখো দেখো পাতাগুলো দেখো। এটাকে কেউ কুয়াশা বলবে? এটা বৃষ্টি। ঠান্ডা রে ভাই, কুয়াশার নামে বৃষ্টি। কাপড়গুলো শুকাবে না, আমার কাপড়গুলো শুকাবে না আজকে। আমার কাপড় ভিজা আছে, আমি আজকে কোথাও যাব না। বাপরে ঠান্ডা। क्यों इतना ठंडा लग रहा है? খুব ইচ্ছা করছে এইখানে আমি খেলতে যাব ব্যাডমিন্টন নিয়ে। কত সুন্দর করে একদম প্রিন্ট করেছে ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য, হকি খেলার জন্য। ওইদিকে ভলিবল। ওই লোকগুলোকে আমাকে ঢুকতে দিবে এটার মধ্যে খেলার জন্য? কতদিন থেকে ব্যাডমিন্টন খেলি না, খেলার সাথেও পাই না। কি অবস্থা।